Niatong Lunes, Hunyo 29 nasunog ang usa ka pampasaherong bus samtang nagabiyahe diha sa kilometer 7 Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Sa video nga kuha sa netizen, paspas nga gilamoy sa kalayo among bus samtang ang mga pasahero daling nakagawas aron maluwas. Dali usab nga miresponde ang mga kasundaluhan gikan sa 10th Infantry Division nga duol lamang sa maong lugar. So ako lang ipasabot no nga dili man kita bombero no but natay capability nga mo patay og kalayo kay naman pud tay fire truck na pud tay sundalo nga kaya mag-operate sa to ang fire truck ug mga assets sa pag nay mga sunog. Daghang midayeg sa kasundaluhan tungod silang pagkaandam nga mutabang panahon sa emerhensiya. Dinluwas ang tanang pasahero, driver o konduktor. Una nang gipahibalo na usab sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 11 nga gipadad-an na nila og show cause order ang maong bus company aron maibisigahan ug masiguro nga dili na mausab ang maong insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.